तो बाबुरी एथि प्रमाण सर हमरा प्रश्न अछि गुटे आगे आसी दिगरी जाइथिले हेला का बोली कहि छन जानि छ बड़ दुखर कथा रे बाबू काना बोली छन जानि छ एटा पुराण प्रमाण देबो बोली छ पुराण रे हेला गुटे कथा रे बाबू रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी ना सीता नहीं थिला रावण के चुरे करी वाह रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी कि सीता नहीं थिला रावण के चुरे करी अच्छा अच्छा मोरी गनो बाबू एटा हम भी छोड़ देनु देखि आलु छे जे सब बेले सीता चुरी बोलसन रावण का नहीं करी जायसी सीता चुरी बोलसन माने सीता के चुरे थिला रावण बोलसन हां हेले गुटे कथा आगे एटा के डबल पचरे छन जानी करी भी मते पचरे छन ताकर मने किछि संदेह अछि बस बस तेडु कर मते से आगे पचरे छन तो रावण के सीता चुरे नहीं छे अच्छा अच्छा कि सीता रावण के चुरे हां 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 केडे दुखर कथा सीता रावण के चुरे छे ए बा हेटा के कहता बोले मुई भी ठीक है धन्य हती यार कुर्तो हती तो बाबूरी हां बढ़िया प्रश्न ते पचरे छ हां जाबी पचरे छ भूल थिले क्षमा करबे से आगे तो हमें जहाँ जानी छु ता हिसाब करम तो केते लोग केते कथा भी कहबे केते दर्शक आगे भी किसी कहबे हला हमें पुराण प्रमाण दमा तो पुराण हिसाबे जिमे काना हिचे तो बाबू रे हां हां सुन रे सजनी पचारे ला कथा कहू छी मुई उत्तर अच्छा अरे सुन रे सजनी ए पूर्वर बाणी देउछि मुहि उत्तर तब वैकुंठपुर रे रामायण लेखा अछि पद सही ठारे तो वैकुंठ रामायण पुराण रे प्रमाण अछि तो बाबू रे से रामायण र कथा रामायण पूर्व प्रथम भाग रामायण केतना अछि जानि छ बाबू के जानि छ बुआ इथिले कहसन सात खंड रामायण सरी गला सीता माई की राजना नहीं गला तो बाबू रे केतना से रामायण यदि पढी थी हां सखा तो सही रामायण कर कथा प्रथम भाग रो सही रामायण कर कथा में कहू छ काना हेतिला आ वैकुंठपुर रे देवगण मिसी करिले एक जे शोभा अरे वैकुंठपुर रे सब देवगण मिसी करिले जे शोभा ब्रह्मांकर तप बलने रावण पाइछि अमर बर आहे मोर ज्ञान सुन कहूछि से उत्तर सुन कहूछि से उत्तर आहे मोर ज्ञान तो जते बेले सखा का राखी जानि छ हां 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 तो सबे तो देवगण सभा करि छ अच्छा समस्त देवगण काबली सभा करि छ काबली अरे ब्रह्मा के तपस्या करि करि रावण अमर बर पाइ तो काबली गुरु अमर बर पाइ छ बाबू जते बेले घर तपस्या करि करि रावण गुटे बर मागे थिला काबली करि काबली तो ब्रह्मा के कहितला हे प्रभु मते देव दानव एही पशु जतु के मते मारि नै पाउथिबे ना अस्त्र रे ना शस्त्र रे में मरमी अच्छा अच्छा तो तिनी पुर रे जय करमी मते एंता बते दियो प्रभु बस बस तो जते बेले कहि छ तथास्तु कल्याण करि छ हेले गुटे कथा रे बाबू तमे तो सब बर मांगलो हेले गुटे मानव मारबा बली केता भाबी नै पारबा अच्छा अच्छा तो संगे संग उत्तर दै छ के जानि छ रावण का बोले हे प्रभु एही दानव जदि दान दानव जो देवगण मते मारि नै पारबे ई तुच्छ मनुष्य मते ओटे मारि पारबा ई साधारण तोरे बाबू खाना करछन ऑर्डिनरी हमर इंग्लिश बारे ऑर्डिनरी में सही मानव मते मारि पारबा के प्रभु अच्छा नै बोली हसी दै छै तो सही समय रे वैकुंठपुर रे देवगण जो सभा करिछ से सभा रे कारा करिछन का करिछन तो राम भगवान जते जन्म हेबे
ଏହି ତ୍ରେତ ଆଯୁଗରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେବେ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ପୂର୍ବେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ପୂର୍ବେ ଯେଟା ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ବଦଲା ନି ପାରବେ କେ ମାନବ ହେଇକରି ভগবান সঙ্গে লড়ি পারবে তো মানব যেতলে ভগবান যদি রাম জন্ম হইছন তো সেই সময়ের কানা হইছে রে বাবু যেতেবেলে জন্ম হইছন আসিকরি দশরথ ঘর রাজারে ঘর অছন সেই তো রাজা পুত্র হব সে কাহলা যে বনকে গোটে রাজা পুত্র হইকরি কাহলা যে বনকে যিবারে তার বনকে যিবার নাই আরে অচিন্তা মই রাজা পুত্র মই কাহলা যে লোক না মার লাগমে এই মোর পরজা কে মই পালি করে অচিন্তারে রহিম কাহলা যে মই বনকে যিমি আর রাবণ নাম মই দোস্ত ইটা গর্দার হিমি নেই যাই তো তেনু করি কানা করছন চিন্তা কলে তো সেনে কহিছন সীতা কা বলি কইছন কা বলছ মাতা লক্ষ্মী কহিছন सब देवगण के मते तुम आज्ञा दियो मुई जाई करी सहाय्य कर तो सही समय रे काना हिचन मुई एबे का जाई करी जनी जन्म नै रे तो सीता के कहिछन नहीं सीता तमे जदी जनी जन्म हेबो ई कथा माने सब भूली जीवो तमे ଗୋଟେ साधारण मानव जन्म हेबो अच्छा अच्छा और तमे रावण के मारी पारबो नहीं तेनु करी तो काना बोली छन का बोलछ सीता कहिछन हे प्रभु ताहले मु जनीरे जन्म नहीं ने मुई धरतीरु जन्म अच्छा 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 तो धरतीरु जेतेबेले जन्म नहीं छ आज कहसन गुटे बहुत कथा लोग कहसन बहुत आज्ञा माने भी कहसन जे रावण और गर्भ तार ऋषि मन को रक्तरु देकरी रावण रखिथिला रावण रो रक्त के से माने रखिथिला रक्त के मद दरी पी करी जन्म होई नहीं रे बाबू मोर हिसाबे नहीं ही पारे हेले धरतीरु जन्म नि छन डायरेक्ट गुटे कलश रे भरी ही करी डायरेक्ट जन्म नि छन तो जनक राजा देतेबेले नंगल जुतुथिले से समय रे से माठिया कलशटा बाहर जाई सेने सीता रूप रे जन्म होई छन तो सही सीता काना ही छन से जगत जननी सब जानि थिले जे मुई जन्म होई छ जेहेतु केन कारण एही राक्षस को मारबार कारण मुई केनता करी मारे पारबी ताकर मने सब बेले सेटा भाबुथिले ई कथा राम नै जानि तो सही समय रे काना हिचे परशुराम जबे आसिला समये আর परशुराम जबे आसिला समये शिव धनु धइरे शिव धनु धरि तांक आगरे सदठेरा होय जेतेबेले परशुराम औछन बोली जेतेबेले जानि पारले तो सीता लक्ष्मी से जगत जननी से केबे जनीरु जन्म नै से सब कथा जानि छन तो भगवान रूप से मन अछन तेणु करी जेतेबेले परशुराम औछन बोली जानि छन सेही समय रे टप कर धनु को धरि पकाले आउ धनु को धरि के टेकु छन सेही समय रे आसी देखि दी छन परशुराम अरे सीता धनु धरि छन टेकला टाइम रे देखि देई छन सेही समय रे काना कहू छन केनता हेले एही झियर जे योग्य हबो ए धनु के जे भांगी पारबो उठे पारबा ए झिय के सही विवाह अच्छा 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 तो बाबू रे करी तेरु कर राम धनु भंग करी सीता को जे विवाह हेला 14 वर्ष रे सीता विवाह होई राम वनवास गला सुन आहे भजन सुन आहे सुजन तुम्हें दई करी मन करना है तुम्हें दई करी मन करना है सुना है सुख जना बाबू सीता सब जानी थिले जानी सुनी कर से टाणी नहीं थे तो का है छे कृष्ण भगवान स्वप्न रे आसी कर दिने कहिथिले कोई के का बोली कहिथिले हे माता कई तमे जदी मते सहाय्य नहीं करबो मुई मोर जन्म रो प्रथम तमे किछि करि नै पारे मुई जेहेतु मुई जेन कारण जन्म हिचे से कारण पूरा नहीं करि पारे मां तमे काई कारण बनबो स्वप्न रे कहि दिथिले तमे कुट कपट करी 14 वर्ष लागि राम के वनवास था अच्छा अच्छा
तेणु करी तोर बाबू तो सही कथा जानी थिले हेले गुप्तरे रखी थिले काके कोई कहि नहीं पाई मते एटा भगवान कहतन ले के विश्वास नहीं करन काके कहि नहीं करी बाबू रे गुप्तरे रखी थिले बली तेणु करी कोई निंदा पाई नारे कोई एंता मान नहीं तो तेणु करी रे बाबू जेते बेले श्री राम जेते बेले प्रवाह जाउ छ सही समय रे सीता जानी छ अरे लक्ष्मी जानी छ जगत जननी सही जगत्र माता तो से माने जानी छ जदि मोर स्वामी जीवे श्री रामचंद्र जीवे किछि करि नै पारो तो बनवा जेबे का करबे ताकर पछे मुई जीवा तो तेणु कर राम पछे गुड़ाइले संग धनुष तेणु कर राम पछे गुड़ाइले लक्षण संगे धरे पंचवटी ठारे घर करिले जे जाई करी सही रही आहे मोर सुख्य जना तुम्हें सुन दे मन करना है आहे मोर सुख्य जना तो बाबू छोट कागज सिना दै छ से छोट कागज रे केते लेखा लिखा दै छ बहुत गुडे अछि तो केनु गाने का नाही जानि छ का है छे तो बाबू रे जगत्र माता जानि थिले सही समझ रे सुवर्ण मुरगुणी कार बार दिन देखिथिलु तू सुवर्ण मुरगुणी बोली सुवर्ण मुरगुणी बोला हम नहीं जाने बुआ तो राम भगवा की सीता भगवा के भगवा राम भगवा ना सीता भगवा दुहे का बोल छे नहीं रे बाबू तो राम के बाध्य करथिले अच्छा के करितला सीता करितला तो बाबू रे सुवर्ण परि झलकुतला सुवर्ण ता नहीं से सुवर्ण काना मुरगुणी चोरी नहीं चोरी सुवर्ण परि तारा वर्ण थिला रंग थिला तो सुवर्ण परि झलकुथिला तो सही समय रे सीता बाध्य कले राम के प्रभु मते हटा आनी दियो बाध्य करे तो राम बाध्य की बात सही समय रे जेतबले से सुवर्ण मुरगुण पछे तबले दै छंडे बाबू सही समय रे राम जेतले सर पिन्हि छन सही समय रे कानाई छे ह लक्षण मते रक्षा कर बोली मुरगुणी राखी छन तो सही समय रे लक्षण ठिड़ा हिडी रोटे मते गोडी के डाकु छे बोली छन तो सही समय रे सीता कहले तोमर भाई एते विपद रे पड़ी छे तमे डाकु छे तमे ताने सुनु छे तमे जो बस तो जे जेते बेले लक्षण जीवा के मना कर छन मोर भाई आदेश होचे मुई नहीं जाय तो सही समय रे तमे भाई ना भाई रो शत्रु तमे तोमर भाई आदि विपद रे पड़ी छे तमे भाई तमे धिक्कार करी लक्षण के गाली दै छी धिक्कार करी छन धिक्कार कर जेते बेले गाली दै छन लक्षण तीन गाल काटी दै छन बस तोरे बाबू जेते बेले तीन गाल काटी कर दै छन सही अपने रावण पले छै अच्छा सही समय रे रावण काला करी छै केनबा कोला आसिकर जेते बेले सीतार पाखे ठा उठी छन सही समय रे तीन गाल के डेगी नहीं पार माता मते भिक्षा दे तो सीता जानी पारी छन आज मुई ताके चुरामी मते काना चुरा मुई ताके चुरामी तो सही समय रे जेते बेले रावण पास के जेते बेले कहि छन तर शिवर तमे ए तीन गाल के डेगी नहीं पारो तमर पाके मुई होउ छ तमे सेना रह तो सीता जेते बेले आसी छन पाके तो रावण धरबा के चेष्टा करथिले सही समय रे नहीं एंता कर देले नहीं ऋषिवर तमे मते छ नहीं चली जीव तमे सह टुकड़ा ही जीव तमे मते छुई देले सह टुकड़ा ही तमे मते छियो नहीं तो सही समझ रे अच्छा काना करि छन का कर छन अरे पुष्प विमान रे बसई करी सही सीता जे नहीं ला रावण को पुष्प विमान रे के बसई थिला जानि छ के रावण के बसई थिला सीता तो बाबू चलो मुई जिमी आसो तो के गोला अगली जानि छ आगो सीता गोला अगली सीता जे गिरी पुष्प विमान रे बसला तो के कहा के चुरा सीता रावण के चुराला सीता पुष्प विमान रे बसी करी रावण को डाक देला आसो हे ऋषि जीवा बोइला
তো বাবুরে লঙ্কা পুরো কিন্তু বলে নেইছন আস হে না আস ঋষি বর এবে আমি যুগ ধ্যান করিবা তো তোমার সেই দেশকু ଯିବା তো যেতেবেলে রাবণ যাইছন পরে পরে তাকর পছা পছা যাই করে রাবণ ছিবার না যদি বাবুরে আমার আজ্ঞা মানে বি কইবে না উত্তর দেবে বহুত কমেন্ট বি করবে কাম লিখরি যদি রাবণ নেই নিগরি সীতা তার সুকে যাইছিলা যদি ইনে যদি ঘিচি ঘিচি রাবণ নিছিলা সীতাকে তো অশোক বনে कहला যে টিকে ছিনি পারলা রে বাবু ইনে বছি যে মুতে হানা বিছিবার কথা সেতি লাগি নাই ছি পারবা আচ্ছা আচ্ছা তো রাবণ যদি সীতাকে ছিদলা সব টুকরা হই যিবা রাবণ সাপ্য আছে সাপ্য পাইছে তেনু করি রাবণ ছিনি পারু থাই তো সীতা নিজে যাইছিলা कहला লাগি রাবণ কে মেনতা কলে আগে নাই পারবি তো সীতা নিজে রাবণ কে চুরি করিছিলা তারপরে যাই তাকে মরে হবা না হলে নেই মরে তো বাবুরে অশোক বনরে দেই রাখিছিলা সেই গে সে সীতাকু ইনা গুলি কিছু কি আছে যেতেবেলে অশোক বনরে দেই করে সীতাকে রাখিছন সীতা কানা করিছন কেন্দা কোলে তোমার পাকে মই জিমি তুমি জ্বলি যাব সস টুকরা হই যাব প্রভু তো সীতা কহিছ হে ঋষি বর মুই তোমার মানে তোমার লঙ্কা কে নাই লঙ্কার তোমার হে অশোক বনরে রহে তম লঙ্কা কে গলে ফরচা 500 হই যাবা সব 500 হই যাবা হেলে মুই অশোক বনরে বেশ বেশ তো অশোক বনরে যেতেবেলে রহিলে সেই সময় রে কানা হিজে জানিছ তাহলা তো বাবুরে আরে আরে হাসুনি রাবণ যে মনে বিচারিলা আহা মনে বিচারিলা মহালক্ষ্মী আসিছন্তি মনে ভাবুছিলা আজ্ঞা মনে ভাবুছিলা আহা মনে ভাবুছিলা আহা মোর কি ভাগ্য বিধাতা লেখিলা তো বাবুরে এই কথা ভাবি করে রাবণ মনে মনে খুশি হউছিলা আহা মোর কি বড় ভাগ্য মোর ঠানকে সেই জগজ্জননী সেই মাতা আসিছন হ্যাঁ মোর এই পাপার মো সব পুণ্য হই গলা মুর কানে মাগমি আরে তেড়ু করে অগ থালি ধরি যে আসিলে আহা ধরি যে আসিলে সীতা পাদ তলে বসি সে বাজে করিলে আজ্ঞা সে বাজে করিলে আজ্ঞা সে বাজে করিলে রাবণ মনে মনে সেই বিচারিলে তো যেতেবেলে সেবা করুছিলে সীতাকে সেই সময় মনে মনে প্রভু মতে কেতাই দেই যাও হে মা তুমি মতে উদ্ধার করি পারবো এই পাপী জন্মরু তো রাম কে ছিলে রাবণ কে ছিলে জানিছ বাবু তো বাবুরে সেই বিষ্ণু নারায়ণଙ୍କର পরম ভক্ত ଥିଲେ আচ্ছা 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 সে কেতে জন্ম মাগিছিলে জানিছ মুই তোমার শত্রু হি করে তিনি জন্মরে মুই তোমার বৈকুণ্ঠকে ফিরি আসি প্রভু তিনি জন্মরে আরে মুই 7 জন্ম তো নাই রহি পারে প্রভু মু অলগা তমনু রহি নাই পারা প্রভু মতে কোলে বলে কৌশলে তুমি মারি দিও প্রভু মোরে তিনি জন্মরে মতে তোমার পাকে নিও বেশ বেশ তেড়ু করি মাতা লক্ষ্মী কি সেবা করিଥିଲେ তো বাবুরে কানা হিচি জানিছ এহি কথা সেবা করু যেতেবেলে ছিলে লক্ষণ তাহা দেখি হরস হইলে তো যেতে দিন অযোধ্যারে ছাড়ি করি আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে বনবাস যাইছি সেই দিন করে বাবুরে যেতেবেলে সীতা চুরি হয়েছে অশোক বনরে নেই করে রাবণ রখিছ আর নীতি দিন তাকে সেবা করছ তো সেই সময় কারা হয়েছে কেন্দা হালা যেতেবেলে সেতু বন বাঁধিলে সেই সময় দিনে দেখি যেতে কি হনুমান বসে করে নিয়েছিলে কাহাকে নিয়েছিলে জানিছ লক্ষ্মণকে নিয়েছিলে লক্ষ্মণ যাই করে দেখিছিলে মাতা শিবাকে বসাই করি সেবা করছ নীতি দিন তো যেতেবেলে সেবা করছ দেখিদেলে সেই সময় লক্ষ্মণকে কহিଥିଲେ কে কহিଥିଲେ জানিছ রাবণ কহিଥିଲା হে লক্ষ্মণ তুমি মোর কথা উঠে রাখবার পারবা তোমকে তোমার এই
সীতাঙ্ক রাণ তোমাকে তোমার প্রভু রামঙ্ক রাণ বাস এই কথা সবুবেলে লুকে করে রাখব যদি নাই রাখব তোমাকে মারি দেব বাস বাস তো বলছিলে বাবু সেই সময় এই কথাটা লুকে করে রাখিলে যে রামকে নেই কহিথাই বাস যে সীতাকে নেই করে পূজা করছেন তো কেনা হিছে কা হইছে তো বাবু রে আরে সত্য বন্ধ বাণী রাম সত্য বন্ধ বাণী রাম আর লঙ্কারে যে গলে আহা লঙ্কারে যে গলে রাবণ বধ করি সীতাকে আনিলে তো বাবুরে কানা হিসে জানিছ হইছে সখা হো আরে প্রথম জন্ম তার সম্পূর্ণ হইলা আহা সম্পূর্ণ হইলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি সে কহিলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি হে কহিলা আহা বলি যে কহিলা প্রথম জন্ম মোর সম্পূর্ণ যে হেলা তো যেতেবেলে বাবু তো কেতে জন্ম মাগিছিলে হা হা তো শত্রু হেই করি ঋষি সাপ্য পাই করি সেমানে আচ্ছা তিনি জন্ম তো দিনে ভগবানଙ୍କର যোগ্যালি থিলে তেণু করে ঋষি মনଙ୍କର সাফা মানে সাপ্য পাই করি সেমানে রাক্ষস হই গেছিল আচ্ছা আচ্ছা তো তিনি জন্ম তো সেমানে রাক্ষস হেবে কেন যুগরে বাস ত্রেত আরে রাবণ হেই জন্ম হেলে প্রথম অবতার রে তাকর মুক্তি পাইলে তো দ্বাপরে বাবুরে দ্বাপরে জন্ম বি নেই ছন আচ্ছা আচ্ছা তো কেন কেন রূপরে নেই ছন জানি ছন হ্যাঁ তো সখা দ্বাপরে বাবুরে ইয়ারে শুন হ্যাঁ হ্যাঁ তো দ্বাপরে বি জন্ম নেই ছন আচ্ছা 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 তো সেই দ্বাপরে কংস রাজা সঙ্গে রহুছ বাস বাস তো সেণু করি যেতে বেলে কৃষ্ণ আসি বধ করিছ সেই সময় দুইটা অবতার তাকর ধ্বংস হইছে তো মুক্তি পাই তিনটা অবতার কলিযুগরে হেবে তো ইনু আকে নে পঢ়ি বহুত লম্বা আছে তো এহি পরি রামায়ণ গ্রন্থরে রহিলা আজ্ঞা গ্রন্থরে রহিলা লতিলে ক্ষমা দেব আহে বাবলা যাহা পড়িলি আজ্ঞা কহিলি বুঝাই আজ্ঞা কহিলি বুঝাই ভুল থইলে ক্ষমা দেব আহে সাধু ভাই তো বাবুরে হেলে গুটে কথা মুই কানা করনি বলছে আমার কিছু উপায় নেই বিস্মা দে বাবু আমার সেতাগুটি টাকা মাঙা বলছা কাকে সখা সে আমার দুতি বুড়িকে আহা দুতি বুড়িকে সত কথা তো হ্যাঁ হ্যাঁ সখা হ্যাঁ হরি হে গোপে 34 যুক্ত গোপালুরি আঠ গোটি গ্রামে ডাক্তার রোহিণী শ্রীরাম বরে অযোধ্যা বাসিনী শ্রীরাম বরে অযোধ্যা বাসিনী জন্মের সতী হয়ে গোপালুরি সে মানে লইতা সে মধ্যে দুটি কাপি সাকা দুলনি দুটি সহি তাকু তিতলে কলা তো বাবু আসলে আইবে আসলে আইলে বলছো হসকা नहीं आसी नहीं बोले केता के डाकला से बाबू ए बाटिके रसई बसई के टिके देखमा अच्छा हाथ के डाकला से দুতি টিকে রসালে আসগ আসমর দুতি নবিনা হৃদয় দহু চসুনা রাধার প্রেম বেদনা
হৃদয় দাহু যসুনা রাধার প্রেম বেদনা আসগ আসমার দুটি নবীনা আসগ আসমার দুটি নবীনা সখা হৃদয় দাহু যসুনা রাধার প্রেম বেদনা হৃদয় দাহু যসুনা রাধার প্রেম বেদনা আসগ আসমার দুটি নবীনা আসগ আসমার দুটি নবীনা আরে বহনে আসগ দুটি আরে ডাকু চামচিরি পতি আসো গম্র রসবাতি আরে ভেটাই দেবু শ্রীমতী আরে অনগত হুজবত কামর বাসনা রে অনগত হুজবত কামর বাসনা রে আসক আসমার দুটি নবীনা আসদে আসমার দুটি নবীনা সখা আসলে হ্যাঁ সখা নে আসবা কেনতা করমা বলছি কেনতা করমা বলতো হ্যাঁ বাবু ফল করি বেলা বাবু তুমি ডাক দেলে আসবে বলো মতে হয়রান করে মারুছ বাবু তুমি কেনতা করি বাবু রে আরে ফল করি আরে ডাকি ডাকি করে দুটি টটি সুখী গলা না গো টটি সুখী গলা না আরে নাই করে অভিমানী কথা মানি আসনা গো কথা মানি আসনা সে তার বিনা রাধন নাই বুঝুছে মন আরে কপর ফুটি বাসুছে বাসা চন্দন সে মর বাহু ঝরনা হে রহি নাই পারনা মর্দুতি ধন আরে জলদি আসনা হে বচি নাই পারনা গদুতি ধন আরে জলদি আসনা হে লা 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 अरे जल्दी आसना तो बाबू अरे डाकी डाकी करी तुझी टटी सुखी गला ना गो टटी सुखी गला ना अरे नहीं करे अभिमानी कथा मानी आसना गो कथा मानी आसना अरे डाकी डाकी करी तुझी टटी सुखी गला ना गो टटी सुखी गला ना नहीं करे अभिमानी कथा मानी आसना गो कथा मानी आसना सदा दिन रात नहीं बुझुता तो सदा दिन रात नहीं बुझुता तो ए कपना पुटी पासो से कपना ना से मर बहु जाना ए रही नहीं पारना बदती जल्दी
सखी बेला राधा जाई दिला जतिका जमुना के पानिया देखला बेलु आखे छुबुला